ଭଦ୍ରକ ନୂଆବଜାର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଶିଶୁମାନଙ୍କର ପ୍ରାଦେଶିକ ମେଧା ଓ ଶ୍ରୀ ଭାରତୀକୃଷ୍ଣ ଗଣିତ ପ୍ରତିଭା ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା। ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପ୍ରାଦେଶିକ ମେଧା ପରୀକ୍ଷା ଓ ଶ୍ରୀ ଭାରତୀକୃଷ୍ଣ ଗଣିତ ପ୍ରତିଭାରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆବଜାର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ମୋଟ 10 ଜଣ ଶିଶୁ 13ଟି ସ୍ଥାନରେ ସଫଳତାର ସହ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଶ୍ରୀ ନିଭାନ ବିଳାସ ପ୍ରାଦେଶିକ ମେଧା ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ, ଶ୍ରୀ ସୌମ୍ୟ ସୌରଭ ପଣ୍ଡା ପ୍ରାଦେଶିକ ମେଧା ସପ୍ତମ, ନିଭାନ ବିଳାସ ପ୍ରାଦେଶିକ ମେଧା ପଞ୍ଚମ, ଶ୍ରୀ ସୌମ୍ୟ ସୌରଭ ପଣ୍ଡା ପ୍ରାଦେଶିକ ମେଧା ସପ୍ତମ, ଶ୍ରୀ ସାଇ ସ୍ୱୟଂ ବେହେରା ଶ୍ରୀ ଭାରତୀକୃଷ୍ଣ ଗଣିତ ପ୍ରତିଭା ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଶ୍ରୀ କେଟି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ନାୟକ ପ୍ରାଦେଶିକ ମେଧା ଷଷ୍ଠ ଓ ଶ୍ରୀ ଭାରତୀକୃଷ୍ଣ ଗଣିତ ପ୍ରତିଭା ଅଷ୍ଟମ, ଶ୍ରୀ କାରାନ ସୋରେନ ପ୍ରାଦେଶିକ ମେଧା ଦଶମ, ଶ୍ରୀ ସାଇ ପ୍ରକାଶ ନନ୍ଦ ପ୍ରାଦେଶିକ ମେଧା ଦଶମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶ୍ରୀ ସାଇ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ବେହେରା ପ୍ରାଦେଶିକ ମେଧା ଚତୁର୍ଥ ଓ ଶ୍ରୀ ଭାରତୀକୃଷ୍ଣ ଗଣିତ ପ୍ରତିଭା ଦ୍ୱିତୀୟ, ଶ୍ରୀ ସାଇ ସୌରଭ ପଣ୍ଡା ପ୍ରାଦେଶିକ ମେଧା ନବମ, ଶ୍ରୀ ଭାରତୀକୃଷ୍ଣ ଗଣିତ ପ୍ରତିଭା ପଞ୍ଚମ, ଶ୍ରୀ ସାଇ ଅମନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଶ୍ରୀ ଭାରତୀକୃଷ୍ଣ ଗଣିତ ପ୍ରତିଭା ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶ୍ରୀ ରେୟାନ ସ୍ୱାଇଁ ଶ୍ରୀ ଭାରତୀକୃଷ୍ଣ ଗଣିତ ପ୍ରତିଭା ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୀତାଂଶୁ ଶେଖର ମହାପାତ୍ର କୃତିତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ଓ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ପରିଚାଳନା ସମିତିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ, ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଗୁରୁଜୀ, ଗୁରୁମା କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2025-26 ବର୍ଷ ପାଇଁ जो मेधावृत्ति फलाफल घोषणा होईची सेथिरे आम भद्रकर मंजुल मंजरी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर 10 जन कृति छात्र छात्री 13टी विभाग रे ये मेधावृत्ति कृतित्व हासिल करिसेंती, जहाँ आम जिला पाई आम ये सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पाई एक गर्व एवं गौरव विषय। कारण ये विद्यालय रे भारत वर्ष रे अनेक विद्यालय अच्छी जो केवल पाठ पढ़ा जाए, किंतु सरस्वती शिशु विद्या मंदिर केवल एपरी एक शिक्षा अनुष्ठान जो छात्र छात्री मानू मूल्यबोध, शिष्टाचार और संस्कार शिक्षा प्रदान करा जाए। आपण मैंने देखुवे जो बेसरकारी शिक्षा अनुष्ठान गुड़िक अच्छी जो अभिभावक अभिभाविका माने निज पिला मानू खूब मोटा अंकर अर्थ राशि देई तांको शिक्षा अध्ययन कराउछंती, किंतु शिशु विद्या मंदिर जो छात्र छात्री माने अध्ययन करुछंती तांकर जो माने अध्ययन करुछंती तांको स्वल्प अर्थ राशि रे से माने ये विद्यालय अध्ययन करुछंती। एवं आज समाज रे आपण देखंतु मैट्रिक परीक्षा रिजल्ट हो, +2 रो रिजल्ट हो, आज समग्र भारत वर्ष रे सरस्वती शिशु विद्या मंदिर छात्र छात्री माने प्रथम 10 जनरू निश्चिंत कृतित्व छात्र छात्री माने विद्यालय ये विद्या मंदिर छात्र छात्री माने थिबे। तेणु यह निश्चित प्रमाणित करुच्ची शिशु विद्या मंदिर केवल शिक्षा नुहे, शिक्षा सहित संस्कार दबारे मध्य आज ये विद्यालय एक प्रतिष्ठित विद्यालय उभा होईची। राष्ट्र निर्माण रे एई विद्यालय जो छात्र छात्री माने अध्ययन करती से निजको राष्ट्र निर्माण मध्य सहयोग सहभागिता करिथांती। तेणु आज एपरी एक संवर्धना उत्सव रे सामिल होगा निश्चित मो पई गर्वर विषय। कारण मु गर्वर सहित कहूँ मु आज जो परिचय पाई मु पूर्वतन छात्र यही विद्यालय मु आरंभ करी अध्ययन मोर यही विद्यालय एवं 10वीं पर्यंत मु यही विद्यालय अध्ययन करी। तेणु मो पई एक गर्वित समय। कारण जो विद्यालय मु अध्ययन करी मो विद्यालय आज ओडिशा प्रदेश रे ओडिशा राज्य रे आज आम 13टी मेधा जो कृति छात्र छात्री संबर्धित कलु या प्रथम स्थान ओडिशा रे। तेणु निश्चिंत देखो निश्चिंत ये जो आज जो मेधावी छात्र छात्री मान जो माने संबर्धित थे निश्चिंत यह केवल एक आर्थिक सहायता नुहे, ये तांकर जो निष्ठा तांकर जो परिश्रम तार एक स्वीकृति प्रमाण पत्र। आगामी दिन में निश्चिंत ये विद्यालय छात्र छात्री माने ये विद्यालय नाम को टेक रखा सहित आम जिलार एवं आम राज्यर नाम को ऊपर को नेबे। ये अवसर विशेष धन्यवाद देवी विद्यालय जो परिचालन कमिटर सभापति संपादक एवं प्रत्येक गुरुजी गुरुमा जो मानकर अक्लांत परिश्रम एवं अध्यवसाय द्वारा आज आम विद्यालय ओडिशा रे एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि कर पारछि। धन्यवाद। ये जो खुशी एटाकू बाणी रे प्रकाश करी हबो नाही। जेतेबेले माटे
प्रसव वेदना सही शिशु को जन्म दिए ताकू खुशी पचारे से खुशी सी केवल से परिकल्पना कर गोटे भावनामय जिनस सेमती आम ये विद्यालय आम बहुत दिन जो परिश्रम आमर समस्त शिक्षक शिक्षयित्री अभिभाविका अभिभाविका मानकर तांकर जो कोऑपरेशन विद्यालय प्रति छात्र छात्री जो निष्ठा तार प्रतिफलन आज आम देखा पाई सारा ओडिशा रे भद्रक भाया गोटे छोट जगार ये शिशु मंदिर प्रथम करी 13 जन कृतित्व हासिल कर मेधावृत्ति पाई एवं ये मध्य प्रेरणा जोगेब आगामी दिन में आम बहुत भल भविष्य भारत वर्षर ही सृष्टि करवा जमी प्रधानमंत्री कहते पूर्वोदय जमी ये उन्नति भारत वर्षर हम ये आम पूर्वोत्तर भाग में थी ताधे गोटे छोट गुंडुची मूषा भली जमी निजर समस्त सामर्थ्य को जोगे दे ये विद्यालय को आहरी आग को नवाई आम आमर चेष्टा जारी रखी। भद्रकରୁ पुनील कुमार सामन्तको रिपोर्ट संपूर्ण न्यूज ओडिया।